Sulod sa pito ka bulan nga voter registration, nakatala ang COMELEC Region 11 ug sobra 270,000 ka nagparehistro sa tibuok Davao Region. Si Argil Relator sa detalye. Sukad ni adto October 2025 hangtod May 18 karong tuiga nga mao'y ulahing adlaw sa voter registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Nakatala og 271,199 ka mga nagparehistro sa tibuok Davao Region. 91,398 niini ang anaa sa Davao City. Ang maong ihap kay gilangkuban sa new registration, transfer, reactivation ug updating sa registration records. Kamatigdan matud pa nga bisan sa kataas na sa panahon sa registration, dagsa gihapon ang mga nagparehistro sa ulahing adlaw. Wala na extension na gihatag ang COMELEC. Iagi ang tanang aplikasyon sa hearing sa Election Registration Board o ERB alang sa approval. After that, mag-finalize na sa ato ang list of voters and sa ato ang project of precincts, katong mga presinto nato, nagamito nato for the upcoming BSKE. Human sa registration, nakatutok na karon ang COMELEC sa pagpangandam sa barangay ug sangguniang kabataan elections karong November 2. Si Senator Aimee Marcos nagpasa og bill alang sa pagpostpone sa BSKE ngadto sa October 2027 tungod sa kalisod karon nga resulta sa krisis sa lana. Apan samtang wala pay balaod nga magpostpone sa BSKE, madayon kini sa November 2 karong tuiga sumala sa COMELEC. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.